ओम नमो भगवते वासुदेवाय। षष्ठ स्कंध पंचदश अध्याय। नारद अंगिरस ऋषि चित्रकेतुर पासे आसी ज्ञान बुझाई कले शांत पंचदशरे वृत्तान्त। श्री शुक उवाच शुण सानंदे कुरु श्रेष्ठ से मृत पुत्रर निकट शोकरे ज्ञान भ्रष्ट होई चित्रकेतु पड़ी अछई। अंगिरा नारद ए दुई मिलिले तार पासे जाई उत्तम वाक्य मान कही बोधुओ छंती राजा चाही। भोचित्र केतु नृप बर तुम्भे जा पाई शोक कर तोहर एक सटई तुहिए हार किबा होई। तोहर सुत पूर्वे ही तु पिता केते जन्म होई एबे तुम्भर सुत एही संसार माया ए अटई। जैसने नदी स्रोत जले बालुका न रहे निश्चले संजोग विजोग हुई बालुका भासी जाऊ थाई। तेसने प्राणी जथा काले आसई जाई कर्म बळे बीजरू बीज होई नही प्राणी ही ते मंतटई। ईश्वर माया रे जगत उत्पत्ति नाश सर्वभूत आम्भे बा तुम्भे आदि जेते चर चरंक सहिते जन्म मरण आग पछ हुई देखतु प्रत्यक्ष भूतरे करिण ईश्वर जन्माई अखिल संसार प्रतिपालन करी पुण हत करई तत्क्षण आयत नुहई काहारी बालक जेन्हे क्रीड़ा करी देहरु देह होई जात राजन शुण एक चित्त बीजरु बीज जेन्हे जात आत्मारु निर्मित जगत आत्मा शरीर भिन्न करी पूर्वे जे विधाता विचारी हेमरु नाना द्रव्य जेन्हे जाति संज्ञारे करे भिन्ने। श्री शुक उवाच उत्तम वाक्य विप्रंकर शुणिया स्वस्थ नृप बर मलिन मुख आपणार पोछिण कहई मधुर। चित्रकेतु उवाच केतुम्भे दुई महाजन शेष ज्ञाने परिपूर्ण ज्ञानी मानंके तुम्भे बर बधु तबे तुम्भर स्वभावे गुप्त प्राय होई आसी जे अछ तुम्भे दुई विष्णुर दूत जेते लोके पृथ्वीरे भ्रमु थांती सुखे मोहर प्राय दुखी होई संसारे जेते बाछई एहांक हित इच्छा करी से माने बुलंती बिहरी गौतम सीत देवल कुमार वशिष्ठ कपिल मारकंड व्यास अंगिरा रोमस दत्त वेद शिरा दुर्वासा याज्ञवल्क्य मुनि जातुक न्यबादरायणी।
ऋतध्वज जे श्रुत देव पंचशिख हिरण्य नाभ कौशल्य नारद आसुरी धौम्य वन पतंजलि ऋभु सहिते सिद्धेश्वरे एमाने भ्रमंती संसारे प्राणीक मंगल कारणे भ्रमुजे थांती अनुक्षणे स्वभावे ग्राम्य पशु मोही अंधत मरे बुढ़ी छई के तुम्भे दुई सिद्ध कह ज्ञान दीपकु मोते दिय अंगिरा उवाच हे चित्र केतु नृप बर मु देइथिली कुमार अंगिरा नामटी मोहर ए देख ब्रह्मांक कुमार परम विष्णु भक्त एही नारद बोली जाको कही दुस्तर शोके मग्न तोर देखिलु जाहु नृप बर तोर योग्य एनु हई एहा बिचारी आम्भे दुई तोरे अनुग्रह करी ओइलु सुण दंडधारी ब्रह्मण्य विष्णु भक्त हेउ शोके न बुड़ महाबाहु पूर्वे तो गृहे आसीथिली परम ज्ञान देवी बोली पुत्र विषय मन तोर जाणिण देली पुत्र बर एबे तू पुत्र शोक भर अनुभविलु नृपबर ऐश्वर्य दारा गृह धन भृत्य मात्य प्रिय जन विषय राज्य सैन्य कोश आत्मपुराणे न हेतोष ए सर्व शोक मोह कर भय उद्वेगर भय उद्वेगर घर कर्म को ध्याई जेउ जन करई नाना कर्म मान नाना कर्म रे मन तार प्रवेश होए निरंतर एमंते देही मानकर देहटी ए माया संसार विविध क्लेश जे तांकर संताप कारण पार एही कारण हे राजन आपणे स्वच्छ कर मन ए विश्व स्वभावे असार देहर गति को विचार शोक को तेजी नृपवर आत्म मन को स्थिर कर नारद उवाच ए जे मोहर मंत्र दीक्षा सूची होइण कर शिक्षा ए विद्या धरी 7 दिन देखिबु प्रभु संकर्षण पद पंकजटी जाहार आश्रय करिण शंकर सर्व विषय को छाड़िले तक्षणे से पद लभिले तुम्भे विद्यार प्रसादे ताहा लभिब प्रमादे बोलई दास जगन्नाथ हरिचरित भागवत चित्रकेतु शोक खंडन सुजने एणे दिय मन तुम्भर ताप क्षय जाऊ शरण पश महाबाहु। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 6 स्कन्धे चित्रकेतु शान्तनं नाम 15 अध्याय 16 अध्याय मृत पुत्रर उक्ति शुणी
शोक छाड़िला नृपमणि नारद विद्या शेष तो से राजा को देले षोडशे। श्री शुक उवाच ए अनंतरे हे राजन मला जे नृपति नंदन नारद मुनि ताकुराई बोलंती जीव शुण तुई देखाई ज्ञाति सुहृदरे पड़ी सोचंती जे भूमि रे। नारद उवाच हे जीव देख तोर माता शोके मोहित तोर पिता बंधु बांधव जे तोहर शोक मोहरे गुरुतर आपणा कोळे बरे पस शेष तो जेते को आयुष सुहृद गणे वृत होई नाना भोग को भुंज तुही नृप आसने विजे कर पितार शोक कर दूर। जीव उवाच केउ जन्मरे मोहर होइछन्ति माता पियर देवता मनुष्य पशुरे मुहि भ्रमई मो कर्मरे बांधव ज्ञाति मित्ररी उदासीन बादेशकारी ए सर्वे परस्परे थान्ति केबे बाहुअन्ति नुहन्ति क्रय विक्रय व्यवहारे भ्रमन्ति नाना लोकठारे हेमादिपण्य द्रव्य जेन्हे जोनिरे जीवटी तेसने सत्य जे संबंध लोकरे असत्य होई से बेभारे संबंध जाबत जाहार ताबत ममता ताहार जाबत देहे अहंकार ताबत तही अधिकार देह छाड़िले जीव नित्य आउ देहरे काहि सत्य ए जीव नित्य जे अव्यय सूक्ष्म स्वरूप सर्वाश्रय आत्म माया गुण रु करी आत्मार सृष्टि किया चरी एहार अति प्रिय केही अप्रिय जन केही नाही आत्म पर नाही एहार देखंता से गुण दोषर गुण दोष क्रियार फल ग्रहण न करे सकल उदासी जन प्राय होई पर अपर को देखई एमंत एक से ईश्वर संसार निर्मित ताहार। बादरायणी उवाच एमंत कहीण वचन जीव चलिला हे राजन विस्मय तार बंधुगण शोक छाड़िले तत्क्षण तात हूँ ज्ञान को शुणिले स्नेह सांकोली की छेदिले ए अनंतरे ज्ञाति जन वेद उचित कर्म मान लोक विधिरे ताहा कले समस्त ताप को छाड़िले जे शोक मोह स्नेह होई ताहा छाड़िले ज्ञान पाई से जे बालग्नि राजनारी लाज पाई मने बिचारी बालक हत्या पापु करी हत होइला तांको सिरी ब्राह्मण बरिण उचित
ବାଳକ ହତ୍ୟାର ଯେ ବ୍ରତ ଯମୁନା କୂଳକୁ ସେ ଗଲେ ବାଳକ ହତ୍ୟା ବ୍ରତ କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଜ୍ଞା ପରମାଣେ କଲେ ସେ ବେଦର ବିଧାନେ ଏମନ୍ତ ଶୁଣ ହେ ରାଜନ ଚିତ୍ରକେତୁ ବିପ୍ରବଚନ ଶୁଣି ତକ୍ଷଣେ ଜ୍ଞାନ ପାଇ ଗୃହକୁ ବାହାର ହୋଇ ସରପଙ୍କରୁ ଗଜ ଯେନେ ବାହାର ହୋଇଲା ତେସନେ କାଳିନ୍ଦୀ ଜଳେ ସ୍ନାନ କଲା ପୁଣ୍ୟ କ୍ରିୟାକୁ ଆଚରିଲା ମୌନ ବ୍ରତେ ମହାରାଜା ମୁନି ଚରଣେ କଲା ପୂଜା ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ନୃପବର ଭକତି ଦେଖିଣ ରାଜାର ନାରଦ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଏ ବିଦ୍ୟା ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ନମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ସର୍ବ କାରଣ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଅନିରୁଦ୍ଧ ବେନି ନମସ୍ତେ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ପୁଣି ନମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନର ଈଶ୍ୱର ପରମାନନ୍ଦ ମୂର୍ତ୍ତି ଯାର ନମସ୍ତେ ଶାନ୍ତ ଆତ୍ମାରାମ ଅବ୍ୟୟ ରୂପ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ଅନୁଭୂତି ତେଣୁ ନିରସ୍ତ ଉର୍ମି ଶକ୍ତି ଭୋରୁଷିକେଶ ହେ ମହତ ନମସ୍ତେ ମୂର୍ତ୍ତି ହେ ଅନନ୍ତ ମନ ବଚନ ଗୋଚର ମହିମା ନାମ ରୂପ ଯାର ଚିନ୍ମୟ ଯାହାର ଶରୀର ରଖନ୍ତୁ ସଦା ସତପର ଯାହାର ତହୁଁ ଏ ଜଗତ ହେଉ ଅଛଇ ଆତ ଜାତ ମୃତ୍ତିକା ଠାରୁ ନାନା ପାତ୍ର ଯେ ସନେ ହେଉ ଅଛି ଜାତ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ ସ୍ଥିତି ଯହିଁ ସେ ବ୍ରହ୍ମେ ପ୍ରଣାମ କରଇ ବୁଦ୍ଧି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଦି ମନ ଯାହାକୁ ନ ଜାଣଇ ପ୍ରାଣ ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ଆକାଶ ପ୍ରାୟ ଯେ ଅଛଇ ତାହାଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ଠାକୁର ଅଶେଷ କ୍ଷେତ୍ରେ ଯା ବିହାର ଅଚ୍ୟୁତ ପରମ ଈଶ୍ୱର ଦେହ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ ପ୍ରାଣ ବୁଦ୍ଧି ସହିତେ ଯେଉଁ ଜନ ଯାହାର ଅଂଶରୁ ଏମାନ କର୍ମରେ କରନ୍ତି ଭ୍ରମଣ ଭଗବାନ ମହାପୁରୁଷ ମହାନୁଭାବ ଯା ପ୍ରକାଶ ମହାବିଭୂତିର ଈଶ୍ୱର ସକଳ ଭକ୍ତ ଜନଙ୍କର କର କମଳ ଦଳେ କରି ସେବିତ ଚରଣ ଯାରି ଏମନ୍ତ ପରମ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ଭକତ ରାଜାଙ୍କୁ ନାରଦେ ଏ ବିଦ୍ୟା ଦେଲେ ଅପ୍ରମାଦେ ଅଙ୍ଗିରା ସହିତେ ରାଜନ ଗଲେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାର ଭୁବନ ଚିତ୍ରକେତୁ ସେ ବିଦ୍ୟା ଘେନି ଯେମନ୍ତ କହିଥିଲେ ମୁନି ଧଇଲା ସପ୍ତରାତ୍ର ସେହି ପବିତ୍ର ନିରାହାର ହୋଇ ଶପଥ ରାତ୍ରେ ଅପ୍ରମାଦେ ନାରଦ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରସାଦେ ବିଦ୍ୟାଧର ଅଧିପପଣ ଲଭିଲା ଚିତ୍ରକେତୁ ରାଣ ଶୁଣ ରାଜନ ଏକ ମନେ ଏ ଅନନ୍ତରେ କେତେ ଦିନେ ବିଦ୍ୟାରୁ କରି ସୁଧମତି ନିଶ୍ଚଳେ ଲଭିଲା ନୃପତି ଅନନ୍ତ ଦେବ ଦେବେଶ୍ୱର
ଗଲାନି କଟେ ତାହାଙ୍କର। ମୃଣାଳ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣ ନୀଳବସନ ପରିଧାନ। ଶୋଭିତ କିରୀଟ କେୟୁର ମେଖଳା କଙ୍କଣ ଆବର। ପ୍ରସନ୍ନ ରୁଚିର ବଦନ ଅରୁଣ ରାଜୀବ ଲୋଚନ। ବେଢ଼ି ଅଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଦେଖିଲା ଯାଇ ନୃପବର। ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇ ସକଳ ପାପୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହେଲା ଅଶ୍ରୁରେ ଲୋଚନ ପୂରିଲା। ଭକ୍ତିରୁ ରୋମାଞ୍ଚ ହୋଇଲା ଆଦି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ନମିଲା। ସେ ଚିତ୍ର କେତୁ ହୃଷ୍ଟ ହୋଇ ନୟନ ଜଳେ ପାଦ ଧୋଇ। ପ୍ରେମେ କୁଣ୍ଠିତ କଣ୍ଠ ହୋଇ ସ୍ତୁତି କରିଣ ନ ପାରଇ। ହରସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ଦ୍ରିଗଣ କ୍ରମରେ କରି ନିବାରଣ। ଜଗତ ଗୁରୁ ଗୁରୁବର ଯାଦବ ବଂଶର ଠାକୁର। ତାହାଙ୍କ ପାଦେ ଦେଇ ମନ କହି ମଧୁର ବଚନ। ଚିତ୍ରକେତୁ ବାଚ ତୁହି ଯେ ଅର୍ଜିତ ସ୍ୱଭାବେ ଭକତ ତୋତେ ଜିତେ ଭାବେ। ଯେଣୁ ତୁ ଅତି କରୁଣ ତେଣୁ ତୁ ଭକ୍ତର ଅଧୀନ। ନିଷ୍କାମେ ଯେଣୁ ଯେ ଭଜନ୍ତି ତେଣୁ ତ ହରେ ସେ ଜିଣନ୍ତି। ଯେ ତୋତେ କରାଇ ଭଜନ ତାର କାମନା କରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅତି ଦୟାଳୁ ରୂପ ଧର ଜଗତ ବିଭବ ତୋର। ଅନାଦି ତୁହି ତୋର ତହିଁ ଉଦୟ ସ୍ଥିତି ଅନ୍ତ ହୋଇ। ସୃଷ୍ଟିର କର୍ତ୍ତା ଅଛି ଆର ବୋଲଇ ଅଜ୍ଞ ଯେଉଁ ନର। ପରମ ଅଣୁରୂପ ହେଉ ମହତ ତେଜ କୁତୁ ବହୁ। ଆଦ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତରାଳେ ସ୍ଥିତ ଆଦ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତୁ ରହିତ। ହେ ଦେବ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ରୂପକୁ ତୁମ୍ଭେ ଧର। କ୍ଷିତିଆଦି ଯେ ପଞ୍ଚଭୂତ ଏଥିରେ ହୋଇଣ ନିର୍ମିତ। ଯେହି ମହତ ଅଣ୍ଡକୋଷ ତାହାର ତୋର ତହିଁ ବାସ। ବିଷୟ ଜଡ଼େ ମୋହି ହୋଇ ଯେ ନର ଦେବଙ୍କୁ ଚିନ୍ତଇ। ତୁମ୍ଭ ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ ନ ଚିନ୍ତେ ଗ୍ରାମର ପଶୁ ସେ ଯୁଗତେ। ଭୋ ପ୍ରଭୁ ତାହାର କଲ୍ୟାଣ କେବେ ହେ ନୁହଁ ଇଟି ପୁଣ। ଜ୍ଞାନାତ୍ମା ମୟ ତୁ ଅଗୁଣ ସକାମେ ଯେ ତୋର ଚରଣ। ପୂଜନ୍ତି ଜନ୍ମ ତାଙ୍କ ନାହିଁ ଭଜା ବୀଜର ପ୍ରାୟ ହୋଇ। ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଭାଗବତ ଧର୍ମ କହିଲ ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ। ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ଯେ ଆତ୍ମାରାମ ଏମନ୍ତ ଯେଉଁ ମୁନି ଜନ। ମୋକ୍ଷ ନିମନ୍ତେ ସେହି ଧର୍ମ କରନ୍ତି ନିତ୍ୟ ଉପାସନ। ବିଷମ ମତିଟି ଯାହାର ଏ ଧର୍ମ ସେ ଜନ ବାହାର। ଯେଉଁ ଧର୍ମରେ ତୁହି ମୁହିଁ ତୋର ମୋର ଭେଦ ନାହିଁ। କିବା କୁଶଳ ସେ ଲଭନ୍ତି ସ୍ୱଦେହେ ପରେ ଯେ ପୀଡ଼ନ୍ତି। ସ୍ୱଦ୍ରୋହେ ଆତ୍ମ ପୀଡ଼ା ପୁଣ ପର ପୀଡ଼ନେ ଅଧର୍ମ। ବିହିତ ଧର୍ମ ଭାଗବତ ନ ଛାଡ଼େ କେବେ ପରମାର୍ଥ।
ସ୍ଥାବର ଚର ଜୀବଙ୍କରେ ଅଭିନ୍ନ ଭାବ ଯେହୁ କରେ। ସେ ନିତ୍ୟ ପାଦ ପଦ୍ମେ ତୋର ସେବା କରଇ ନିରନ୍ତର। ପାଷଣ୍ଡ ବୁଦ୍ଧି ଯେଉଁ ନର ଏ ପାଦ ଦୁର୍ଲଭ ତାହାର। ଯେ ପାଦ ପଲ୍ଲବ ସୁଧାମ ପରମ ମଙ୍ଗଳ ଯେ ନାମ। ସେ ନାମ ସୁମରଣ କରି ପାପୀ ସଂସାରୁ ଯାନ୍ତି ତରି। ହେ ଦେବ ଦେବ ନାରାୟଣ ହେ ପ୍ରଭୁ ଅଖିଳ କାରଣ। ତୋ ରୂପ ଦର୍ଶନେ ମୁହିଁ ପବିତ୍ର ହୋଇଲି ଗୋସାଇଁ। ନାରଦ ବଚନର ଫଳେ ତୋତେ ଦେଖିଲି ଚର୍ମ ଡୋଳେ। ଜଗତ ଆତ୍ମା ହେ ଅନନ୍ତ ସକଳ ଜାଣୁ ତୁ ତଦନ୍ତ। ଏ ଘୋର ସଂସାରରେ ଜନ କେ ତୋତେ ଜାଣୁ ଭଗବାନ। ତୁମ୍ଭେ ଆଦିତ୍ୟ ଦେବ ପ୍ରାୟେ ନରଟି ଖଦ୍ୟ ତପରାଏ। ଜଗତ ଉତ୍ପତ୍ତି ପାଳନ ପ୍ରଳୟ ହେତୁ ନାରାୟଣ। ପରମହଂସ ରୂପ ତୁହି ନମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଯାର ଶ୍ୱାସକୁ ଅନୁସରି କମ୍ପିତ ହୋଏ ବସୁନ୍ଧରୀ। ପ୍ରାଣୀ ସମୂହ ଆଦି କରି ଅବନି ଯେହୁ ଅଛି ଧରି। ସହସ୍ର ମସ୍ତକ ଈଶ୍ୱର ନମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ଏମନ୍ତ ସ୍ତୁତି ତାର ଶୁଣି ଅନନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ହଳ ପାଣି। ଯେ ଚିତ୍ରକେତୁ ବିଦ୍ୟାଧର ତାହାଙ୍କୁ ବୋଲନ୍ତି ଉତ୍ତର। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ଶୁଣ ରାଜନ ପୁଣ୍ୟ ଦେହ ମୋର ଭକତ ଅନୁଗ୍ରହ। ନାରଦ ଅଙ୍ଗିରାତ ହରେ କହିଲେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାସାରେ। ତେଣୁ ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ରାଜନ ପାଇଲୁ ମୋର ଦର୍ଶନ। ମୁଁ ସର୍ବ ପ୍ରାଣୀରେ ଅଶେଷ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ମୋର ବାସ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଯାକୁ କହି ସେ ମୋର ଶରୀର ଅଟଇ। ଯେ ଆତ୍ମା ବ୍ୟାପ୍ତ ଲୋକଠାରେ ଲୋକ ବ୍ୟାପିତ ଯେ ଆତ୍ମାରେ। ଉଭୟେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ମୁହିଁ ସଂସାରେ ଅଛି ଦେହ ବହି। ଯେ ସନେ ନିଦ୍ରା ପାଇ ନରେ ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖନ୍ତି ଆତ୍ମାରେ। ନିଦ୍ରା ଉପେକ୍ଷୀ ପୁଣି ସେହି ଏକ ଦେଶେ ଆତ୍ମା ଦେଖଇ। ଉଠିଣ ଜ୍ଞାନ ପାଇ ଯେହ୍ନେ ସକଳ ମିଥ୍ୟା କରି ମାନେ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ତା ଦେଖଇ ତାହାକୁ ଚିନ୍ତ ମନ ଦେଇ। ଯାହାର ବଳେ ସୁପ୍ତ ହୋଇ ସୁଖ ବା ସ୍ୱପନ ଜାଣଇ। ସେ ଆତ୍ମା ନିର୍ଗୁଣ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ସେହିଟି ମୁହିଁ ବୋଲି ଜାଣ। ନିଦ୍ରାରେ ଜାଗ୍ରତରେ ପୁଣ ଉଭୟେ ଜାତହୁଁ ସ୍ମରଣ। ଏ ମୋର ଭିନ୍ନ ଭାବ ଦୁଇ ମୁଁ ବିନୁ ଅନ୍ୟ କେହି ନାହିଁ। ଯେଣୁ ମୋ ଭାବ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଭିନ୍ନ କରି ମନେ। ଏଣୁ ଏ ଅଖିଳ ସଂସାରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଲଭନ୍ତି ନରେ। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଆଶ୍ରେ କରି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନେ ଦେହ ଧରି। ଆତ୍ମାକୁ ନ ଜାଣେ ଯେ ନର କେବେ ହେଁ ସୁଖ ନାହିଁ ତାର। ଚେଷ୍ଟା କରଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନାନା କ୍ଲେଶକୁ ଲଭେ ତହିଁ। ସଂକଳ୍ପ ଛାଡ଼ି ଯେ ଭଜଇ ମୋକ୍ଷର ଫଳକୁ ଲଭଇ। ଦୁଃଖ ନିବୃତ୍ତି ସୁଖ ପାଇଁ ଦମ୍ପତି କର୍ମ ଆଚରଇ। ସୁଖ ଦୁଃଖର ଭୋଗ ତହିଁ
केबे लभई न लभई एमंत विचार जे जाणी कर्म करई जेउ प्राणी सूक्ष्म आत्मगति ताठारे विमुक्त होई से संसारे ज्ञान संपन्न होई नर भक्ति की लभई मोहर जोगनी पूर्ण बुद्धि लोक जीव परम देखे एक श्रद्धारे जेबे तोरा जना घेनिबु मोहर बचन ज्ञान संपन्न होई तुही सिद्ध होइबु बेग होई। श्री शुक उवाच चित्रकेतुकु आश्वासिण जगत गुरु भगवान देखु जे थिला से राजन प्रभु होइले अंतर्ध्यान बोलई विप्र जगन्नाथ चित्रकेतु राजा चरित। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे चित्रकेतोः परमात्मदर्शनं नाम षोडशोऽध्यायः।